Kaj ste ljudi i gde ste ljudi? Ovo je moje prvo video. Danas ćemo da igramo igricu legendarnu igricu koja se zove Minecraft. Inače, znam da će svi sad da me zabavate zato što nisam promenio ime kad sam nenormalan, glup i nenormalan dečko, zato ćemo odmah da počnemo. Zanemarite ovo klimatizirački sistem, ovi kurci pauci vamo. Sad ćemo da napravimo svet, inače ovaj svet će da se zove, na primjer, evo, neću to da otkrivam, samo ću da stisnem play. Ako me stvori na neko lošo mesto ću da se dobro je mesto, ali nije baš. Ali je udotijevam sve da trebamo. Ništa ljudi. Ja ovaka nikad ne pcuam nikad bukvalno. Bukvalno ja sam u family friend i nikad ne udotijevam. Ništa. Nikad bukvalno ja ne pcuam, ali na primjer nikad ne pcuam ono sve, ja? Ajde, sruši se, majku ti jebem, zanemarite ovo što ja pričam. Ja pričam iz svoje regularne stvari. Jebem ti šta su trili, ništa. Šta su trili ova lišća, jebem. Inače ljudi u drugu epizodu, u druga epizoda, sad nemojte da mislite da sam Srbin, da sam pola Srbin, pola Makedonac. Ne znam ljudi, bukvalno znam da zboram srpski. Znam makedonski isto. Čekaj, sad se kovno se obesilo. Evo ko? Sad, krava! Krava ljudi, krava. Tražite smo kravu Milku. Milko, dođi vamo, imat ćeš mesa. Imat ćemo mesa večeras da peče. Hvala. Znači večeras ljudi imamo mesa da pečemo. Konika, jebem ti se. Još jedna Milka se je pojavila. Milkice, dođi ovdje. Dođi na bežje. Imat će mesa večeras. Gdje se penješ, jebem ti sve tijebam. Gdje se penješ? Dođi vamo. Ti mi trebaš sad u ovom kratu. Hvala ti lepo za ovo meso. Joj. Dođi vamo. Što se desilo ovo? Vidi, mene mi je počelo sve napred. Čekaj. Fuck. Pa bak! Ljudi, mene je počelo da baguje malo. What? Što se desilo? Što se dešava? Ljudi, ja ne mogu ovo da popravim. Ja ne znam što se dešava. Ovo je kao kočnica. What? Ljudi, zašto se ovo dešava? Da ga objasnim nekom komentaru. Što se dešava, be? Čekaj ljudi, čekajte malo. Čekajte. Bukvalno ne znam. Ljudi, koliko je sati? Još malo pa 10. Usta ti ga metnem. Pa kako imam ja drvo da? Koji kurac? Ljudi. Ja mislim tako da vidim nešto što treba da vidim.
Дали овца? Може такава овца? What? Каде беше овца? Знаев така е овца. Разе не може да се скрие. Мейсо. Сам. Sada me ljudi ovdje dole evo ovdje čovjek. Custom. Evo ga. Ja mislim, čekaj. Znači, ostavimo prazno za kabelston. Evo koliko imam kabelston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inače ljudi, ako sakate, na primjer, посмешни или позанемливи, односно поинтересни вакви Майнкрафт сериали, само кажите. Пишите ми во коментари. Значи люди, пишите ми исто во коментари или лайкнете, односно лайкнете во видеото и субскрайб или че видео во куќата со Тенка. Не, чекай. 4 сега едно. Аха. Значи люди, че видам куќа со Тенк. Така да хубаво ви е да ставите све. Сега люди, овде треба лака. Печина. Ајде видиме дали. Чекайте малко, люди, не видим ништа. Но се видим, али много е мрачно. Ојо, што е? О, чекай, имам некои проблеми. Чекайте само малко. Вака, мислам дека вака по-добро. Айрон, люди, айрон. Не знам да се гледа, али ја гледам айрон. Че сам айрон заради што... Люди, ништо. Темно е, само знам дека најдов... Ајде, уште айрон. О, чекај. Люди, најдов айрон. О, најдов айрон. Сега на светло најдов айрон, супер тоа. Чекај сега. Овде имам 3 айрона, тоа знае. Више тоа буквално знае, така искував, чекај, 3 айрон. Најпрво вака. Фурнес имам. Бам. Люди, немам ни торчеви. Така да не знам... Овде су много кабелстон. Имаме горе и печурка. Со дрво печурка. Еве, кул! Не сум најдол, люди, буквално не видел. Живо се не видел. Само 2. Па там не зизаш. Ово сум али 2? Чекай. 2 кола али 8 ваквика? Торчеви. Люди, епизода треба да бъде много малко. Много кратко. Овде люди негде најдов айрон, овде како сега. Sad će ima da me jeba toј на зомби. Крипер, скелетони. Чекај. Како не сум видел овде айрон? Люди, овде ваѓа ќе бидам дур да не свале, односно дур да не биде дење.
Odmah će treći minut počitam oko. Onda gledam Creeper. Ajmo Creeper sada. Če se trgne malko po... Ne trebaš da ima Creeper. Не ми скидам много след. Окей. Ще почекаме да придем нокта. И едно Creeper да се вратам в база къде не. Зомби люди, ја не знам кога да се вратам, защото има и зомбија, имате и све. Чекај. Ljudi, ja čak nemam ni čamec, nemam ništa. Što se ljubite da nas zvuka ovdje? Ljudi, pišite mi ako sakate GTA San Andreas ili ako sakate Roblox, zvuka na Roblox nikada. I možda mi sakate, samo nemojte da mi pišete ste obrenut. 99 na Force može, ali sve obrenut. Bukvalno nikako. Kako da znam ulizi do moja baza i brzinski da izlezam od igrava? Čekaj. Da li je možno? Onda ima Creeper, onda ima zombi. Onda ima jedan Creeper, jedan zombi i ušte jedan Creeper, dva Creeper, jedan zombi. Bukvalno što da pravim, ne znam. Ne znam bukvalno što da pravim. Čučam što pravim, evo okej. Ljudi, čekaj, ovdje će završam prvata epizoda i se gledamo ga naredната. Peace.